Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Hayyakumullah wa bayyakum. Sugpatan yun pangadjian nakauna masih-masiha kitab Al-Muwatta'u fil I'rab ika waluna muqaddimah din mga al-muqaddimah. Okay? Al-muqaddimatu thaniyah amunain alamatul i'rab. Alamatul i'rab. Alamatul i'rab mga ikhwan. Amuna ini mga alamat sin hukuman. Mga adilla sin hukuman. Alamat al-i'rab. Amo ini maknanya. Wahiyya al-harakat. In alamatul i'rab amuna in wahiyya al-harakat. Siyana in al-harakat pagtawagon. Harakat mga baris. Aw ma yanubu anha atawa amo in gimanti kanya. Gimanti ha harakat yaun. An waktu in alamat sin i'rab an waktu harakat in harakat yaun menunjuki pahukuman sin i'rab. Menunjuki pahukuman raf'un, panasab, fajar, fajazam. An waktu bukun siya huruf, bukun siya harakat sumagawa huruf. Namuyan in makna sin ma yanubu anha. Artinya gimanti ha harakat. In gimanti ha harakat yaun an waktu dena harakat day sabsiya. Aun day sab waktu dena ini huruf kalau masabut tara susungon. In harakat yaun harakat manunjuki paukuman i'rab, paukuman pamanga hukuman al-ahkamul i'rabiyah atau gimanti kanya amuin allati ala akhir kalimat. Insiayan kawakan taharuhulan si mga kalimat al-mu'rabah. In mga harakat yaun manunjuki pahukuman raf'un, nasbun, jarrun, jazmun kawakan tasya haruhulan sin kalimat al-mu'rabah. Atina nakagawa din di in kalimat mabniyah di tumampal in harakat di wahiyya tatagayyaru in harakat doon hakay na pusan si mga kalimat mu'rabah wahiyya tatagayyaru in siyayan magpinda-pinda bitaghayyuri hukmil kalimat al-i'rabi. Magkapinda-pinda sabab sin magkapinda-pinda in hukuman sin kalimayaun al-i'rabi. Magkapinda-pinda in mga awamil allati dakhalat alal kalimat al-mu'rabah. Okay? Magkapinda-pinda in mga awamil yaun. Okay? Simud doon ha kalima mu'rabah. Walidha sarat dalilan wa alamatan alayhi. In harakat yan amuin haruhulan siya sin kalimat mu'rabah. Okay? Amo na yaun may nang dalil manunjuki pahukuman. May nang siya dalil. Walidha sarat dalilan wa alamatan alayhi. May nang siya unong dalil sin hukuman. Dalil sin hukuman. Okay? Dalil sin hukuman rafa, dalil sin hukuman nasab, jar, jazam. Sumangawa din di iya pangadjaan ini bukun dalil in pagtawag kaniya. Sabab in adilla atau dalil inyan mustalah sin mga sila fuqaha. Sumagawa in di alamah in pagtawag kaniya. In dalil amuna in alamah mustalah si mga mag-i'rab. Walaha taqsiman in alamatul i'rab duang kabahagi. Duang kabahagi siya. Ikay sa number 1 taqsimuha pagbahagi kaniya ila alamatin asliyatin wa far'iyah. At in pagbahagi sin alamatul i'rab panagnaan paalamat karyasali alama asliya iban sin alama far'iyah. 1 2. Okay? Alama asliya artinya alamat karyasali original sin hukuman iban sin alamat gimanti ha karyasali. In far'iyah amuna in niyabiyah. Okay? So madilan taga mo ini example. So in alamat sin hukuman rapa original amunin dhammatun. Wadih? Dhammatun. Lamu Muhammadun.
In dhamma rin di amin panagnaan niya na baba. Amo yan in dalil sin hukuman rafa. Sabab in Muhammad mu'rab tumampal in alamat sin hukuman doon ha kalima mu'rab bi si Muhammadun. O taib far'iyah biya diin. In far'iyah so pa malangko Muhammadani. Okay? Muhammadani, inukuman si Muhammadani rendi inukuman na rendi raf'un. Taib ayna dalil aw nin alamat niya amuna in alif. In alif yan alamat sinukuman rafa. In pagtawag kanya alama far'iyah. Far'iyah bimakna gimanti siya. In alamat amu in alif ini alamat sinukuman rafa alif ha muthanna gimanti siya ha alamat karya sali amunin dhamma. Ang kanda waktu kita mag-i'rab sin Muhammadani long ta so pa maha jumla Muhammadani saimani. Muhammadani mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi in hukuman atau in alamat sin hukuman rafa Muhammadani al alif amunin alif ini. In alif ini niyabatan artinya ganti sin niyabatan anid dhamma. Ganti siya sin ad-dhamma. Gimanti saja siya ha alamat karya sali amunin dhamma. Okay? So maka sibuk dah sila yan alamat sin hukuman rafa. Okay? Taib. Artinya in alamat din di biyahagi parong kabaki alama asliyah, alamat karya sali, iba sin alama far'iyah. Ikarwa, taqsimuha ila alamatin zahiratin wa muqaddaratin. Pagbahagi sin alamat i'rab paalamat. Ikaisa niya alamat zahira, alamat matampal, zahira at matampal. Wa muqaddara, iban alamat muqaddara nakatatapok. Bukun alamat wayruun. Alamat muqaddara nakatatapok. May tayat to ini nakatatapok, aun siya sabab. Aun siya mga mawani pagtawagon. Mawani amuin nakapagang kanya sin dahin ha pagtampal niya. Tuwin taod niya. Wa bayanuha fi al-jadwalain al-atiyain. Tayo. In pagpatarang sin amuin amin duwain insyaallah taala yari rendi Okay? Yari long box. Tayo. Long niya jadwalu alamat al-i'rab al-asliyah wal-far'iyah. طيب دين ديتا إن شاء الله كبنجيان لونيا جدول علامات الإعراب الأصلية والفرعية دين دي كما كانت إمن علامات سين tiap-tiap hukuman rafa on si alamat in hukuman nasab on si alamat in hukuman jar on si alamat on dalil in hukuman jazm on si alamat on si dalil. طيب alamat asliya alamat original alamat sin alamat ini far'iyah pagtawagon far'iyah amin ganti sin karya sali. Al-ahkamul i'rabiyah nakasulat din di mga ikhwan al-ahkamul i'rabiyah. Al-ahkamul i'rabiyah kapangadjian nato nakauna upat da intaud sin al-ahkamul i'rabiyah ikaisa ni ar-raf'u ikarwa an-nasbu ini katu al-jarru ini kaupat al-jazmu. Amu yan in al-ahkamul i'rabiyah. Pagubus in al-alamatul asliyah, alamat karya salih. Okay? Alamat karya salih. Ha hukuman rafa, tagnan ta harafa. In alamat sin hukuman rafa, karya salih, amunin ad-dhammatu. Biya din dagbus niya in ad-dhamma, amunin bihan. Okay? Pagkakitaan ta kalima, mu'raba biya si Muhammadun, rajulun, talibun, in alamat karya salisin hukuman nasab mga ikhwan amunin fathatun al-fathatu taka siyata marbuta arul. Okay biasin Muhammadan rajulan taliban. In alamat karya salisin hukuman jar amuna in al-kasratu bukun si al-kasru supaya siya taka marbuta al-kasratu alamatul jar al-kasratu. In alamat karya salisin hukuman jazam amuna in as-sukun. So matarang masawa mga ikhwan, alamatul rafa in alamat sinukuman rafa bimakna in dalil sinukuman rafa ad-dhammatu, in nasab al-fatha, in jar al-kasra, in jazm as-sukun. Taib hawno ka ba kanta in ad-dhammatu al-fathatu al-kasratu as-sukun? Ka ba kanta in mga alama al-asliya ini
Sibuda in dhamma, fathah, in kasrah, in sukun, kabakan tasiha kalima mu'rabatun sajjah. Okay, kalima mu'raba sajja kabakan ta in ad-dhammatu, al-fathatu, al-kasratu, as-sukun mga ikhwan. Tumampal in alama asliya rin doon. Ang kanda minsan ta di hibutang ha jumla, ha kalima sa jambok saja kalima, biasin Muhammadun, kay nga tanta magtinukuman ni rafa. Mayta liwujudil ad-dhamma ala hadhihi al-kalima. Sabab yari rin di in dhamma ha kalima Muhammadun manunjukiyan pa hukuman rafa. Muhammadan kay nga tanta magtimubashara. Kay nga tanta magtuy in hukuman si Muhammadan nasbun sa yaun din dunin alamatun nasab wa hiya al-fathah. Demikian al-kasrah Muhammadin. Demikian sukun fi'il mudhari lamu yazhab. Mga ko imian lang ko yazhab sajja lang ko yazhab. Kay nga tan magtin hukuman niya. In hukuman jazam. Wazi? طيب. يعني علامة أصلية. طيب mari kita pa alama far'iyah. In alama far'iyah mga ikhwan, abwab al-alamat al-far'iyah. Abwab al-alamat al-far'iyah. Itong si mga ulama pa pitura intubtuban niya. In alama al-alamat al-far'iyah pitura mga ikhwan in taud niya. Pito. Wasin pito ini mga ikhwan. Asliya na katan. Wasimpito ini asliya na katan mga ikhwan. Type number 1, uno naman alama far'iyya. Ika-isa niya al-asma'ul khamsah. Ikarwa niya al-muthanna. Ikatu niya jam'ul mudhakkari salimu. Ini kaupat niya jam'ul muannathis salimu. Okay, kaupat. Ikalima niya al-mamnu' min as-sarf. Adina al-ismul mamnu' min as-sarf. Ini kaunom niya al-af'alul khamsah. Okay. In number 7, al-mudari' al-mu'tallul akhir. In pito yan mga ikhwan, ala al-alama al-far'iyya katan. Okay? Wasin pito yan, alama asliyan na katan. Tayo tumag na kita al-asma'ul khamsa. Al-asma'ul khamsa, amuna in abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhu malin, aw dhu ilmin. Okay? Mga sila nakapangadji, so nila lahat yun in asma'ul khamsa. 5 rin taon niya. طيب إن علامة الأسماء الخمسة أوكي إن علامة الرفع ها أسماء الخمسة علامة الرفع دونها أسماء الخمسة من إخوان أمنا إن واو أبو من واو يأون أبوك جاء أبوك جاء أخوك جاء حموك أوكي أنوبا هذه فوك أنوبا جاء ذو علم مثلا in alamat sin hukuman rafa asmaul khamsa amunin waw mga ikhwan. Upamahan jaa abuka. Abuka fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Wa alamatu raf'ihi al-waw. Taib in waw ini mga ikhwan niyabatan 'anid dhammah. Ganti siya sin ad-dhammah. Okay? Taib asmaul khamsa alamat sin hukuman nasab ha asmaul khamsa munin alif. Artinya abaka, akhaka, hamaka, faka ibasin dha ilmin. Okay? Ra'aitu abaka. Ra'aitu akhaka. Ano pa? Ra'aitu hamaka. Ini fatahtu faka. Ra'aitu dha ilmin. Okay, in alamat sinukuman nasab ha asmaul khamsa amuna in alif. In alif yaun bang kita mag-i'rab sa upama ra'aitu abaka. Abaka maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. In fathah ini tumtumun tanyo niyabatan anil al-alif niyabatan anil fathah li'annahu min al-asma'il khamsa. Okay, ra'aitu abaka. Abaka maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-alif niyabatan anil fathah li'annahu min al-asma'il khamsa. طيب in alamat sinukuman jar alamat sinukuman jar ha asmaul khamsa amunan niya mga ikhwan abika abika akhika hamika fika dhi ilmin zahabtu ila abika abika ismun majrurun bi ila
وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. Okay? طيب. So in asmaul khamsa wayroon la long nerin la tujzam. Di atini wayroon siya hukuman jazam asmaul khamsa sabab isim. Ikarwa al muthanna mga ikhwan. Al muthanna amunain dua. So pama lamu qalamun qalamani. Al qalamu al qalamani. Okay, muthanna dual, dua. Ganapan saja siya alif. Okay, iban sin nun. طيب إن علامة نكمن رفع مثنى من إخوان أمونا إن الأليف علامة الرفع في المثنى الألف علامة نكمن رفع مثنى أمون الألف محمدان جاء محمدان محمدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف هذه الألف انتبهوا إن ألف ini nakabutangan مثنى نيابة بمعنى ganti siya نيابة عن الضمة لأنه مثنى. طيب علامة النصب علامة أكم النصب مثنى ونن علامة أكم النصب مثنى أمونين رأيت محمدين محمدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. طيب علامة الجر أنو يسبين علامة أكم من جرها مثنى إن جواب إن علامة إنكم من جر مسنى أمنا إنيا ذهبت إلى محمدين محمدين اسم مجرور بإلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. Okay? Inyan mga far'iyan katan karena magniyaba kita. Taib ikatu jam'ul mudzakkar salim. In jam'ul mudzakkar salim jama' para usub. Salim artinya salamat in mufradnya waktu hinang siya jama. Muhammadun ganapan saja siya waw iban sinun. Muhammadun muhammaduna. Mudarrisun mudarrisuna. Atau ya Muhammadun muhammadina. Mudarrisun mudarrisina bihan siya. Taib in alamat sinukuman rafa'ah jam'ul mudzakkar salim amunin waw. Jaa Muhammaduna. محمدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع المذكر السالم. طيب كروة علامة النصب في جمع المذكر السالم إن علامة سن حكم النصب ها جمع مذكر السالم أمنيا. Example رأيت محمدين رأيت المسلمين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع المذكر السالم. علامة الجر في جمع المذكر السالم الياء إن علامة سنكم من جرها جمع المذكر السالم أمونيا sibuk dah siya biadin lomo ذهبت إلى المسلمين ذهبت إلى المسلمين اسم مجرور بإلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع المذكر السالم. فرعية yang katan mga ikhwan. Okay? طيب number 4. جمع المؤنث السالم. جمع plural muannath babai السالم artinya salamat in mufrad niya hawaktu hinang siya jama. Biasin muslimatun al-muslimatu bi ziyada nganapan ta saja siya uno alif iba sinta. Al-muslimatu al-muslimat. Fatimatu Fatimat bihan siya. Okay? Taib. Uno in alamat sinukuman rafa jama' muannas salim. In alamat dalil sinukuman rafa jam'ul muannas salim mga ikhwan amuna in ad-dhamma. Taka siya parenthesis bang nyo kita din di. In makna sin parenthesis yan kaya butang din di number al-alamatu allati bayna ma'qufatain asliyah. Manunjuki inyan menunjuki alamat asliyah. Alamat asliyah mga ikhwan. Okay? Alamat asliyah siya. So in alamatul rafa alamat dalil sinukuman rafa jam'ul muannas salim amunin ad-dhammah. Ad-dhammah. Biasin ja'at al-muslimatu. Al-muslimatu fa'ilu marfu' alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Sumagawa biutang yang parenthesis insiyan asliyah buku siya far'iyah. Buku yan yung pangadjian ta. Bukon. Okay? Taib.
Alamatun nasab fi jam'il muannas salim. Uno isab in alamat sinukuman nasab jam'ul muannas salim. In jawab al-kasratu. Biasin ra'aitu al-muslimati. Ra'aitu al-muslimati. Al-muslimati jumlah ini maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasrah. Wa alamatu nasbihi al-kasrah. Niyabatan 'anil fathah li'annahu jam'ul muannas salim. Amu ini al-kasrah ini alama far'iyah. Alama far'iyah ha jam'ul muannas salim. Okay? Alamatun nasab. In alamat sinukuman nasab ha jam'ul muannas salim tumuntaniyo amunin kasrah. Alama far'iyah yan mga ikhwan. Taib. Alamatul jar. Alamat ukuman jar ha jama' muannas salim amuna in al-kasrah. Taka parenthesis manunjuki in siya asliyah. Biasin dhahabtu ilal muslimati. Al-muslimati ismun majururun bi ila wa alamatu jarri al-kasrah. Asliya yan siya. Artinya, in jam'ul muannas salim, in far'iyan ya rendi iham buukdah. Apabila in hukuman niya nasab, okay? Apabila in hukuman sin jam'ul muannas salim nasab, in alamat sin pagkanasab niya amuna in kasrah alama far'iyya siya. Okay? Artinya ambuk din far'iyan ya rin doon. Ikalima mga ikhwan, amuna al-mamnu' min as-sarf. Bima'na in al-isim al-mamnu' min as-sarf. Isim al-mamnu' min as-sarf. Yani mamnu' min at-tanwin. Mamnu' at ini pianglangan kanya in barisan siya tanwin. Okay? Taib. Biasin uno, biasin Ahmadu ala wazni biasin Ahmadu ala wazni af'alu. Okay? In Ahmadu simibu siya timbangan sim fi'il iban in Ahmadu fi'il mudari bang paamun sa yusal siya piagngan siya tao. Okay? Atau ala wazni mafa'il. Biasin masajidu ala wazni mafa'il. Mamnu' min as-sarf yan siya. Taib, in mamnu' min as-sarf mga ikhwan, in alamat sinukuman rafa mamnu' min as-sarf ad-dhamma. Okay, biasin jaa Ahmadu. Ahmadu fa'ilu marfu' alamatu rafi' ad-dhamma. Dan di asliya sabab on parenthesis. In alamat sinukuman nasab ha al-mamnu' min as-sarf al-fathatu. Demikian asliya biasin ra'aitu Ahmada. Ra'aitu Ahmada. Ahmada maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Asliya rasiyah. Taib. Alamat sinukuman jar alamatul jar in alamat sinukuman jar ha mamnu' min as-sarf al-fathatu. Artinya wairu na rin di parenthesis. Manunjuki in siya far'iyah. Okay? Biasin zahabtu ila Ahmada. Bukun na siya ila Ahmadi, ila Ahmada. Okay? May tak siya ila Ahmada sabab mamnu' min as-sarf. Okay? Biarin pag-i'rab sin ila Ahmada. Ahmada ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al-fathah. In fathah ini niyabatan 'anil kasrah li'annahu li'annahu mamnu' min as-sarf. Okay? So in the number 5 ini al-mamnu' min as-sarf ang buukda in far'iyan niya apabila inukuman niya jar. Okay? In alamat sinukuman jar ha mamnu' min as-sarf amun in fathah niyabatan 'anil kasrah. Ikaunom, al-af'alul khamsah. In al-af'alul khamsah katan sin fi'il mudari ittasalat bihi wawul jama'a aw aliful isnain aw ya'ul mukhatabah. Okay? Katan sin fi'il mudari aw si aliful isnain biasin yadhhabani tadhhabani atau wawul jama'a yadhhabuna tadhhabuna atau ya'ul mukhatabah biasin tadhhabina. Yan supaya mahapal. In af'alul khamsah in alamat sin hukuman rafa af'alul khamsah amunin thubutun nun. Bang masih pa yaunin nun yadhhabani tadhhabani yadhhabuna tadhhabuna tadhhabina aun siya nun haruhul manunjuki in nun yaun alamat sinukuman rafa. Tabi din ni iraban yadhhabani saupama Muhammadani yadhhabani ila suqi. Yadhhabani fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Bang yaun dain nun manunjuki in siya yan inukuman ni rafa. Wadih. Taib. In alamat sinukuman nasab af'alul khamsa mga ikhwan. In alamat sinukuman nasab af'alul khamsa iban sin alamat sinukuman jazam. Alamat sinukuman jazam. Af'alul khamsa papagambo ukunta na alamat sinukuman nasab
iban sin alamat sin hukuman jazam ha af'alul khamsa ini amunain hazfun nun sila karwa. Alamatun nasab fil af'al khamsa hazfun nun. Biasin Muhammadani lan yadhhaba. Kada salian yadhhabani. Lan yadhhaba nalawain nun. Okay, biarin pagi Arab. Lan yadhhaba. Yadhhaba fi'lun mudari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hazfun nun. Biat turai sabiin jazam. Muhammadun lam yadhhaba. Yadhhaba fi'lun mudari'un. Okay, majzumun bila mu'alamatu jazmihi hazfun nun. Nah, bang kau maka kita af'alul khamsa wairun na nun niya rin doon, dua rayan. Bang bukun inukuman niya nasab, okay, atau inukuman niya jazam. Sa bang yaon dain nun dain doon af'alul khamsa, wairun pagduarwa in hukuman niya rin doon, rafa sabab yaunin dalil alamat menunjuki pa hukuman rafa amunin subutun nun. Okay, wadih. Taib kay napusan al-mudari'ul mu'tallul akhir. Mudari sakit induhulan niya. Okay? Biasin yad'u, biasin yakhsha, biasin yarmi. Okay? Alamatul rafa. In alamat sinukuman rafa uno ha mudari sakit arul amunin ad-dhammatul muqaddarah. Ad-dhammatul muqaddarah. Okay? Sibu dain yakhsha Muhammadun yakhsha rabbahu atau Muhammadun uno ta yon. Muhammadun yarmi qalamahu, yarmi ya atau Muhammadun yad'u rabbahu. In alamat sinukuman rafa fi'il mudari sakit arul amuna in ad-dhammatul muqaddarah. Ad-dhammatu al-muqaddaratu. Dhamma al-muqaddarah yani al-mastura nakatatapok. Sumagawa inda hindi mga ikhwan taka parenthesis bimakna in alama rindi asliya bukun siya far'iyya. Sampai pagbisara antara hindi amuna in alama far'iyya. Wadih? Taib. Alamat sinukuman nasab ha fi'lul mudari al-mu'tallul akhir amuna in fathah. Amuna in in fathah. Fathah siya. Sibuda in muqaddara iban sin zahira. Muqaddara apabila alif induhulan niya. Biasin yakhsha. Lan yakhsha. Lan Muhammadun lan yakhsha. Yakhsha fi'lu mudari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddara mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Okay? Nabang isa waw iban sinya yad'u lan yad'uwa tumampal siya zahira. Iban sin yarmi lan yarmiya tumampal siya. Tumampal siya. So magawa in alamat din di in alamat sinukuman nasab ha mudari sakit indulan ni amunin fatha alama asliya siya. Baik. Awalin alama far'iyya. Dan dia jazam mga ikhwan. In alamat sinukuman jazam in dalil sin hukuman jazam ha fi'il mudari sakit indulan niya amuna in hazfu harfi li'illah. Amuyan in alama far'iyya mga ikhwan. Dan di hazfu harfi li'illah. Okay? Lamu yakhsha lam yakhsha. Malawain harful illa niya. Yad'u lam yad'u. Yarmi lam yarmi. Biar ini pakai Arab. So pama Muhammadun lam yanwi atau lam yarmi. Lam yarmi yarmi fi'lu mudari'un majzumun bilam wa alamatu jazmi hazfu harfil illa. Hazfu harfil illa amuyan in alama far'iyah mga ikhwan. Wadih? So nyari maghajat tayo siya uno. Maghajat siya supaya pagbalik-balikan supaya ini kehatian siya. Ganda nyari pengajian ini supaya aun nasal bang aun dapat aun siya khalfiyah. Okay? Baka siya na nakapangaji na kauna nahu bihan. Okay? So amo yan yung pengajian sing kita niyo dan di al-muqaddimatu thamina alamatu al-i'rab. Insyaallah supatan tanyuman ha susungon to topik insyaallah taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.